عسلامة مرحبا بكم على حلقة جديدة من Drive and Fast, l'émission 100% automobile. اليوم كالعادة les dernières nouveautés, les essais exclusifs كيما هذه آخر كيا بيكونتو باش نجربوها ونشوفوها dans les moindres détails هوني في سيدي بوسعيد. قبل هذا الكل le sommaire en images. Au sommaire aujourd'hui le test نتاع الكيا بيكونتو باش نحاولوا نشوفوا les principales caractéristiques في الجينيراسيون هذه الجديدة ونشوفوها كانت تحسنت ولا على الجينيراسيون اللي قبلها. باش تعرفوا زاده كالعادة اش صاير في عالم السيارات في تونس وفي أوروبا avec les dernières nouveautés et les derniers salons automobiles. Dima fait les nouveautés, un reportage exclusif pour le lancement du tout dernier Range Rover en Tunisie, l'Evoque. On me fait bien sûr avec l'essai exclusif de la semaine, ma Porsche, il a عندها فوق ال 20 سنة، أما تبقى من أحسن موديل اللي تصنع هي ال 911 type 964. أصغر كرهبة في الجام كيا هي البيكونتو، مازالت كي بدلت اللوك متاعها ومازالت كي وصلت لسوق السيارات. 3 متر و 60 سنتي في الطول نعتبروها من أصغر كرهب في تونس، mais ce n'est pas la plus discrète pour autant. بالأخص الجينيراسيون الجديدة هذه عندها برشا سينات وبرشا ستيل. من القدام avec sa belle calandre noire et chromée، الكابو متاعها الصغير et ses grands jolis phares très expressifs. Des phares qui intègrent un éclairage à LED de série sur notre modèle d'essai. وقليل برشا باش نلقاو l'option هذه في الكراهب الصغار. نلقاو زاده de grands phares anti-brouillard séparés de chrome ونفس الكروم موجود على les poignées de porte pour un effet chic et classe. الجنطوات نتاع notre modèle d'essai كحل ومواتينا برشا, c'est original et sportif. التيلاني متاع البيكونتو كيما القدامي الضوء متاعها مزيان برشا, il s'intègre parfaitement avec la ligne de la voiture ونلقاو زاده un éclairage à diode. البلار كبير وهذا اللي يسهل الفيزيبيليتي للسائق بالاخص au moment des manœuvres. من داخل الفولون مزيان ومرتاح, التابلو دو بور بسيتوينيق والفينيسيون متاعها تحسنت برشا على الموديل القديم. كل شيء متنسق, نلقاو لي زوبسيون دون غراند افيك بالطبيعه الراديو سي دي موجود معها لي كوموند دو فولون, la climatisation électronique, une connexion USB et iPod وزاد الكيت مان ليبر للتليفون. نلقاو زاده برشا فضال للتحميل, بلايص في البيبان تحت الكرسي وتحت التابلو دو بور avec un grand espace. بالتالي الفضاء موجود, بالاخص كي نشوفوا كبر الكرهبه تبقى صغيره اما واسعه. الفضاء للساقين موجود وحتى الناس اللي يتمقعوا بقامه طويله يلقاو راحتهم. En contrepartie الكوفر صغير شويه خاطر البونكات التيلانيه موخره برشا, اما يبقى اكبر منافس السيتروين سي 1 والبيجو 107. الوغ الكوفر نتاعها مش كبير برشا, اما في دار كيا خموا على الحكايه هذه وعملوا كراسي entièrement rabattable والبلانشي يولي تو بلا. Songs upset you, and if my arms can harm you, then you just have to try. وديماراج الخرجه نتاع البيكونتو محترمه والكرهبه جيوب. الموتور خفيف وما يعملش حس, تري سيلونسيو بالاخص في الفيرسيون هذه اوتوماتيك 5 رابور. الكرهبه مرتاحه برشا والديريكسيون اسيستي مع الجاباري نتاعها يسهلوا برشا السوقان في زناقي سيدي بوسعيد. على الكياس البيكونتو s'en sort bien aussi,
وسوقنا مرتاح وخفيف زاده avec un très bon confort pour la catégorie. Les virages s'enchaînent facilement والستابيليتي نتاع الكرهبه باهيه. من ناحية الأسوام زوز أنواع موجودين، واحدة 4 شيفو avec le 1 litre essence boîte manuelle 19 مليون و 980 ألف، والأخرى اللي جربناها اليوم 5 شيفو نفس الموتور أما البوات دو فيتاس تولي أوتوماتيك والإيكيبمون أحسن سوما 22 مليون و 480 ألف. En conclusion, البيكانتو الجديدة هذه ما ينقصها شيء، مزيانة très bien optionnée وعندها برشا مميزات منهم لا فاموز غارونتي كيا 5 سنين ولا 100 ألف كيلومتر. Tout de suite, les news de la semaine. باش نبداو لي نيوز avec une nouveauté surprenante au salon de Genève. كنا نعرفوا الفيات 500 اكتشفنا اختها الكبيرة الفيات 500L. نقارنوهم الزوز نلاحظوا bien sûr que la L أكبر عارض وتربح plusieurs centimètres et 2 portes, ce qui facilite considérablement l'accès aux places arrière, bien plus accueillantes qu'une 500 classique. Côté design, hormis la grande surface vitrée assez jolie, on n'est pas trop séduit par cette grosse 500 qui perd beaucoup en personnalité comparée à sa petite sœur, même si elle gagne en habitabilité et en espace intérieur. À suivre. Today is an important day. ديما في جنيف وين تعرفنا على أقوى فيراري في العالم 740 chevaux, motorisation V12 bien sûr, et dessinée كالعادة par Pininfarina. En plus d'être très puissante, très performante, elle est donc sublime comme toutes les Ferrari. Et voici pour vous aujourd'hui, en exclusivité في Drive & Fast, son film officiel qui se passe de tout commentaire, اسمه بركة V12.
Après ce voyage chez Ferrari, نرجعوا لبنان avec la commercialisation officielle d'une nouveauté en 2012 chez Citroën, هي le DS4. La grande sœur de la DS3 arrive donc avec la même recette que sa petite sœur, à savoir une voiture plus premium, plus chic, avec un design séduisant et une finition en progrès. Neuf l'objectif, il est haut à concurrencer enfin les Allemandes, référence dans les voitures premium. DS4 هذه عندها نفس البلاتفورم مع اخر C4 اما الديزاين تبدل برشا من الداخل كيما من البرا. Et c'est prochain في Drive Fast. Toujours Fessili Boussaïd avec cette petite Kia où vraiment ما عندها حتى مشكل مش تعدى في الزناقي الصغار هذم avec son petit gabarit. On passe au reportage suivant. Le Char il fait une des voitures qui a le plus marqué la fin de l'année 2011 في Europa وصلت لتونس. Pour son lancement officiel, le groupe Alpha International, distributeur en Tunisie de Land Rover, lui a consacré un événement exclusif في الشوروم نتاعو في اللاك et nous avons enfin découvert cette voiture très attendue, le Range Rover Evoque. Le Ghazal là on est séduit, la voiture ne laisse personne indifférent avec son style très futuriste, ses phares fins à l'avant et son petit espace vitré. La ligne est très fluide malgré son petit gabarit. Range Rover s'annonce نابل les gros 4x4 مع l'évoque حكاية أخرى الجاباري نتاعها صغير d'ailleurs أصغر Range Rover ب 4 متر و 37 سم في الطول. من برا ليفوك شباب برشا والديزاين نتاعو ناجح من الداخل نفس الحكايه on est bien dans un range. Le style est moderne et dynamique نلقاو toutes les dernières options وجلد في البلايص الكل على الكراسي البيبان وحتى على التابلو دو بور. Pour information, Victoria Beckham, Mark le Kawarji David Beckham a été désignée consultante في الديزاين intérieur نتاع الرانج روفر هذا. ما نعرفوش زادت وش عملت بالضبط, mais en tout cas le résultat est vraiment une réussite. Côté motorisation, on a deux motorisations, un 2 litres 2 diesel et un 2 litres essence avec 3 finitions disponibles, pure, prestige et dynamique. من ناحية الأسواق يبدأوا ب 145 مليون pour la version diesel ou 147 مليون pour la version essence en version 4 portes. خاطر une version coupée 2 portes موجودة. Les responsables de Land Rover nous ont confirmé son arrivée très prochaine et sa disponibilité sur commande. Alors vos impressions à chaud concernant ce lancement et vos attentes en Tunisie pour ce nouveau modèle?
Les impressions sont excellentes. Quand on voit le nombre de personnes qui sont venues assister au lancement du Range Rover Evoque en Tunisie ce soir, on n'attendait pas à autant de déplacements. Donc on est vraiment très agréablement impressionnés et surpris. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on sait ce que vaut la voiture. On l'a lancée dans tout un tas de pays différents avant de venir en Tunisie. C'est partout un succès. Les ventes dépassent les prévisions les plus optimistes. On a du mal à suivre, à répondre à la demande. Donc, quelque part, on n'est pas surpris du succès de la voiture en Tunisie. Et on espère, bien sûr, des capacités et des performances de vente excellentes. Justement, vous parliez du succès que rencontre la voiture. D'ailleurs, chez mes confrères européens, rarement une voiture a s'en fait l'unanimité. Elle est très réussie. Et même auprès du grand public, c'est le cas en Tunisie, elle était très attendue. Donc comment comptez-vous satisfaire, répondre à la demande en termes de délai et d'unité? Bien sûr, alors comment on travaille? Normalement, on travaille avec des business plans, donc avec une planification pendant laquelle l'importateur discute avec nous pour savoir et évaluer le volume de vente sur l'année. À partir de là, on informe l'usine des projections de vente et on essaye de répondre à la demande. Donc quand il y a des erreurs qui sont faites ou des sous-estimations qui sont faites des prévisions de vente, bien sûr, on n'arrive pas à atteindre les prévisions de production. Maintenant, quand c'est bien fait, comme c'est bien fait maintenant, là, on va réussir à répondre à la demande et à fournir aux clients tunisiens les Range Rover Evoque. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle voiture dans le segment des compacts de luxe, on espère que 80% de la clientèle sera nouvelle à la marque Range Rover. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et dans le marché tunisien, les prévisions de vente de Range Rover, il faut savoir que l'Evoque va représenter 50% de ces prévisions de vente à elle toute seule. Lors de ce lancement, l'Evoque Ajab l'Abed el-Kol, Ashkou, et la voiture rencontrera certainement un grand succès ici et à travers le monde aussi. بعد ما جربنا البيكانتو هذه باش نجربوا كرهبة أقوى برشا هي لا مانيفيك بورش 911 كاريرا. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? في درايف اند فاست جاتنا الفرصة باش نعديو نهار كامل بكرهبة ألمانية، كرهبة نادرة et mythique, هي Porsche, une Porsche de collection. Et voici pour vous notre journée en images. العشرة متاع الصباح نكتشفوا الكرهبة. Un magnifique modèle من العام 90 représentant la plus connue et la plus performante des Porsche هي ال 911. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. عام 2011 خرجت la 7e génération متاع ال 911. موديل اليوم يمثل الجينيراسيون الثالثة et c'est aujourd'hui une voiture rare بالأخص في تونس وهذاك عليه ولات un modèle de collection. D'ailleurs نفس الباز مع الموديل اللي موجود في الفيلم باد بويز مع ويل سميث اللي زاد ردة ميتيك. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. كي نشوفوا البورش هذه اللي عندها فوق ال 20 سنة ونقارنوها مع الموديل نتاع توا نلقاو نفس الفورمة نفس الديزاين وهذيك قوة بورش خاطر عندها تقريبا 50 سنة ملي خرجت أول 911 وهي خلت نفس الفورمة اللي تخليها تتعقل ما بين الكراهب الكل. نلقاو الكابو القدامي طويل ويوفى بالضوء المدور caractéristique des 911 avec sur notre modèle les fameux rétroviseurs Cup. Le passage متاع العجل تيلانين عريض وخشين pour accueillir le bloc moteur ou le transmission. Carrera 2 خاطر الموديل هذا ما عنده كان 2 roues motrices, du coup البيسونس الكل ما تتعدى كان على العجل تيلانين. نلقاو دونك un aileron اللي يخرج automatiquement باش يزيد لها في l'appui ou la stabilité à haute vitesse.
À l'intérieur, c'est les années 90. On a la climatisation, un petit ordinateur de bord. Crécy Sport d'un réglage déjà électrique pour l'époque, où موجود فيها زاد زوز بلايص صغار من التالي pour accueillir des enfants. Le tout dans une finition parfaite. Au niveau des compteurs, plusieurs cadrans, on fait ça pour déployer l'aileron. On est bien à bord d'une voiture de sport. Le moteur, bon, qu'il chauffe, comme on fait mon شيء, mais c'est lui, c'est ce moteur, il ira de l'Karaba Heavy mythique, le fameux Flat 6 de Porsche avec une cylindrée ici de 3,6 litres et 250 chevaux de puissance. Bon, 250 chevaux, مش حاجة كبيرة كي نشوفوا les Porsche بتاع توا، أما الموديلات نتاع توا رزان على العكس نتاع 911 هذه اللي خفيفة برشا، d'ailleurs وقايت مش نسوقوها. Particularité في toutes les Porsche هي بلاصة الكونتاكت، puisque ما نلقاوش على اليمين كي الكراهة بالكل، نلقاوها على اليسار comme toutes les Porsche. À 100 en 5 secondes 4, vitesse maximum 265 km/h. Porsche Heavy est donc très performante. Oh, le 911 il est de direction assistée. Celle-ci se montre très précise ou efficace في les virages. أما يلزم نردوا بالنا خاطر ما عندنا حتى اسيستونس في عام 90 اللي زاد على كوندويت كيما لو اس بي ما كانوش موجودين. ولازم واحد يعمل على السوقانو ومش على الكهرباء وهذه حاجة هايلة بالأخص pour les sensations de conduite. البارتي التيلانية نتاع الفيرسيون هذه كاريرا 2 تهرب فاسيلمون سورتو كي نخفض الدورة بسرعة، أما مادام الدريف تقعد ميتريزابل ما فما حتى مشكل وبالعكس ان بو دو سونساسيون فورت. Une fois le carab mchait, l'adhérence est tout simplement impressionnante, tout comme les accélérations. C'est une vraie voiture de sport brutale qui change des voitures d'aujourd'hui. الأحسن موديل بورش اللي تسمع. You're gonna do, yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Notre journée est déjà finie, un magnifique essai avec une magnifique voiture de sport, mais malheureusement, les amis Rajaha al-Moulay. Acting like a bloody fool. If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? Voilà, l'émission est au fait. نشكركم اللي تابعتونا ونتلاقاو جمعة جاية même heure, même chaîne pour de nouveaux essais. Salut!